ফুল বাগানে আপনার চলবে না মানে খুবই বিড়া ও এবারে আম বাগানে কি ফেলা রাখতে হবে অল্প কয়েকদিন ফেলা রেখে দিয়ে দেখবেন मुंह हनकर में देता हो ना पानी वाली जो भूख रही है ना हैं यार के लिए पानी वाली बोली जोड़ा खास लोगी ले खाना ले पानी पानी हमारा मालिक का बोली मारी मेरी किलो तेरा को कोई जगह नहीं कर देता आगे दिया हमारा दिया हां मारी मेरी किलो गुरुस्तान मारी हां पूछी दबा है वहां पूछी दबा যদি জানুয়ারি আমার আইডিতে যদি এই ভিডিওটা ছাড়ি দিই ওই ছেলে যদি বিদেশ থেকে দেখে মালিসার অসুবিধা নিলাম অত মানুষ দেখছিস তা কিচ্ছু করছি না তুমি ছেড়ে দিলি কি কর কেউ দে ফ্রি টাকা পয়সা কেউ দেবে ফ্রি কেউ দেবে না